Abilia sa 3. Di payahay, kauliya sa ipaw, di nakakashow. Jersey number 12, Aquino. Pass sa kanyang teammate. Jersey number 11, cross-court pass. Car. Dumating. 2 minutes and 90. Abilia, may tangan ng bola. Abilia pa rin. Maribo, pasa sa ilalim. Pahayaan, sobrang lakas. Rebound naman. Long pass. Sobrang lakas yung pasa ng Aquino. Hoy, warayag to. Uy, bawal na to ah. Pas-pas, inbound mo. Sino, boss? To Abilia. Abilia, pass to Maribo. Maribo, on the right wing. Pahayahay. Inilapit. Pass to Abilia. 10 seconds shot. Shot line. Pahayahay. Sobrang lakas. Pas-pas. Moving pa. Yes, sir. 2 points. Nagmamadali. Celebrity. Roque. Pass pa yung team sa ilalim. Shot palpal. Last touch si Maribo. Bola po ng Celebrity. Inbounding the ball. Nakabo, wala, sayang. Pass-pass na dito. Long pass. Pero, nakuha ni Aquino. Aquino, nagmamadali. Pasa. Todo naman. Sobrang lakas. Pahayahay. Long pass. To Abilia. Nakuha ni Abilia. Abilia. Sayang. Si Maribo, di nakapasok. Jersey number 9, Car. Pass sa kanyang teammate. 14 seconds shot clock. Cross-court pass. Naku po. Pahayahay. Pahayahay. Enriquez. Second on the line. Enriquez. Ang karoon tayo na napag-bless. Inbounding the ball. Turumal. To Roque. Roque. Sabres. Ang lalingan. Wala. Rebound. Paspas. Paspas. Naghanap ng mga pasaan. Abilia. 32 seconds. Abilia pa rin. Double team. Pahayahay. Pahayahay to Paspas. Paspas to Maribo. Losing the pass. Yes, sir. 2 points. Pa-board, ngayon mga to. Car. May tangan ng bola. Binabantayan ni Abilia. Para rin. Pasa sa ng teammate. Marquez. Vargas. To Roque. Roque. To Jersey